Blasistur ka sapta 18 borsuan bara 33 bakat. Wandawan ay sagat. Nahayua pain kira 1 gram na dukira tingki may wis na. Manmita na chance ka na 1 gram. Manbilang pain kira ba uplikam na nirasmal kaya. Wanesan ka ba ni dawan manbilang walbe bayam ni munma. Yas kupya ba nira takas kan kabya manbilang pain kira ba. Barasip kabya manbilang ba kupya ba nira takas kan kaya bara raya kaya la kababripya. Bakuli kay sabani basin pain kira palilantak biya manbilang bakulki. Yapti na nisin manbilang bakulkan kabya. Baraluh pera ni basin manbilang kulkan kabya dawan. Habila yam ni naisiki pain kira. Miskitu ba ni kupira takas kan kabya bara bilang bayi masak biya. Bigmay takis na dawan ki. Ay kinaniman spirit kam holy kira help kabawaltan kabrim na. Mandia wan we once maba. Wandawan Jesus Christ ni nara. Tingki may wis na. Amen. Muhikilaton kiranani yawan dawon bila pain kira lamaraula sa blasitur kasapta 18. Yawan ni bahara kay kikabya dawan Abraham ra kay kaya aula an bakusin Sodoma Gomora tawan kataraba ay plangkara dia daw kaya briya ba dawan Abraham ra may sapakisa para Abraham witin ay pura sunisa Sodom Gomora dawan na sibin kabri uplikan ni Baraba dukyara. Bahabayaw na ni ma para samplapain kumsa, yawn Christian ni basin baku dawki kaya. Verse 1 bawina 15 bakat yawn na isi kay kiwabya, barawan mariki kabya, dawan bila ba, naku ulbansa. Mamri usupum na ni tilara, dawan Abraham ra param takan, yuwan lalkat lapta palikan ba piwara. Wichinaitin kawat lador kabilara iwikan. Dawan, Abraham ra param takan, yu lapta palikan ba yuwara. Gat param takan Abraham ra. Abraham pad berikan, lapta berikan, trabil berikan, ay kupira pat na ni ailal berikan. Sa kunadawan clear takan, Abraham ra help munaya dukyara. Yu lapta dukyara isi bara, Abraham bapat na ni berikan. Travel berikan ay kupyara, sibrin na ni sinberikan. Baradawan gat witin clear takan, aula Abraham ra help munaya. Abraham ra tabay kaya, dira na ni daw kaya iplang karabriba, clear munaya dukyara aula. Dawan balan Abraham ra storya isaya. Yang lugis na dawan pain kira ba Abraham ra baman witin clear takraskan yawan na nirasin witin helpon munisan clear takisa. Kan Jesus promise wan daw kan yawan na niralulki wan suyeepya tas bas natakat. Baba promise kumsa yawan na nira promise wan daw kan witin yawan na niralulki wan suyaya apya tas bas natakat. Baba Jesus pramis kasa. Bara bors tuwi na semkat na ko isa. Bara witin ay nakrabuki kay kan wake na yumpay mawan rabuwi kan. Witin baha kay kan bawal bako ay hinipalitid buwi. Bara witin ni mawan ratas bakat bawi lako la daw kan. Bara witin na nirawin dawan ki. Yang big may takis na please kam banluwi wapara. Mansinaitan ni Lukis ma kaka, yang wim na liwiri abribalaya, man na ni minam sigbaya dukyara, bara, nin kara dus munun tara man na ni minit lupya kumpan risbri kaya. Man na ni dukyam dadaw kras na na, latkibak banluma bamna. Yang plunwiri abribalam na, man bahapih klikar ni kambri bara, yabal kamrawama dukyara. Witin ni panawin ay tani, pain, yang naninara iwi kamna. Bara Abraham plapi tintuat larawi, diman bara Sara rawin, ahini muns, isti muns, plawar kau pain ba, big bakri ki brihki, bret wiriangs. Bara witin
kliplapi wan bip na ni tilara, bahawin na bip pain kira bata na lupiaba, kumsaki, ayalbika kumrayan bahaba brimah kapali iki plunahuni kum daugbea dukiara. Yawnara kay kisa Abraham tan kabrin, baha waik ni kanani witinra aulakan ba, yawan uplay ba, kopyakan ba. Abraham tan kabrin baha ba uplay wapyakan ba. Abraham tan kabrin baha ni buplay special kan ba, baha ba dawan kan ba tan kabrin. Bara Abraham utinaiwat lara awiya, bara plunpain kira kumridi daw kan. Ibru katera sabta 13 bors turay si babako, uplatring na ni wanwat lara brie wilin kaya sa. Dia muni wanwat lara brie wilin kaya sa. Kan insal na ni ba, lalu kramanas ay wat lara upla na ni brin aninsal na ni kan. Barayaw na ni manas, baha ba wanaw yetiwan. Dawon manra balaya sipsa nat ka ni ailalra, insal kumbako. Apya ka kupla tringsar kumbako, upla umpira kumbako. Dawan basip sa manra balaya, nat ka kumo nat ka walara. Sa kunayawan si ka sometime, wanwat labilara, wanupli ka please ka sinapo. Wanwat la tau platring sa rayabras. Barabata kami tablesen sinapo yawan wanwat labilara. Sa kunanahan na yawan daw biya sa kaka, wanupli ka tringsar na ni wanwat la ta yabaya wilin ka biya sa kaka. Dawan upli ka na ni blesen brin babako, yawan na ni sin blesen babribia. Abraham witin blessing brin, kan aywat lara insal na ni brin bamita, bara insal na ni tila bara Jesus sin barakan, kumba Jesus kan. Nanara Abraham witin ay mayamay rin Sara lara plapiwan barawi sistemons, maistimons, barawi sa flower brih kiwira bread banks, Sara ba may rin pain kirakan, ay mayawait na maparaburas kan, witin bila walan, barawi tinistimunan bread bangkan, Abraham rasip kan Sara wiya mayrin ruk kira ay miya kulkras bila walras mayrin kakum kakasip kawiya kan baraman pataba daw kita kakais makakadaw kita kaks yang ay kabati larapo man barupla tringsar wal prawaya lakes mansawi na sa pasin mandono sip kan Sara baku wiya ya banapya sa kuna Sara tan kabrinay mayawaik na dira daw kisud bapain takiba Sara tan kabrinay mayawaik na kupya swap nila kabriba Abraham ba kupya swap nila kabrika na yuplikara dira yaba ya balik palikan siri mo na ya balik palikan bara Sara bahabatan kabrin Sara witinay marid kawait na maparaburas witin wilin kira pali mahka pali ayal ba ya mayrin na niyay kuki bahaba dawkan ready dawkan bara Abraham witin kuhado sin bribalan let si bribalan salki mo ni bahawaik ni kana ni mawan rakaban bara witin na ni bara takaski Abraham kira takaski turiyay si plunba pin sipsa dawan plun piaya sipsa dawan plun biras kaya wan dawan Jesus Christ utin prun na buwan time plun ba pin bara disciple ni ramarikan kaiks yang aywas ni yang rayas ni plun makaban Jesus bara means kabrikan bread brikan yaban Jesus ba ni mawan kat pin narasin wan mari kisa dawan plun pin marikan witin Abraham wala kwerdo ba marikan witin Abraham witin radira yaban bapia wiras brin ba nakipain sa manani bibris manani lalha bris manani dawan dukya dera sakaya plun bris mabawina dawan ninara upla umpira kumra dera yabis mabadawan winaray dawan ra yabis matan kasa bara Abraham witin kuhado na ni bara leche na ni bribalan dawan ra yabaya mantawan lah madia daw kis mompla bilara dawan dukya dia daw kram sa wampla bilara dawan wansa yawan ni wanwat la bilara takas kaya witin bara kaya wansa wan kupiara please kumbrie wansa wanwat la bilara please kumbrie wansa bara plun daukan bapur kara witin wan bara kuhado bara bip tial kalaya sin brisi witin ni dus munun tarakan bara yaban witin ni bahara pin bors ed bara wan mari kisa baha insal na ni ba dus munun tara takaskan bara Abraham wal bara prawan takaskan ay kung istorya isan bara plun yaban bara iwipin dus munun takahula bara Bible ra dus dukera isi temba babadawan Jesus Christ dus sa prini dukera isi sa wandawan Jesus Christ dus prini purara pruan utin bahara yawan ni wanatki wan sa kaya gat walasla wan daw kaya dukera baha dusa purara pruan
Bahadusa munun tarabaman sayawan gatwal kliyas la takiba pana takiba. Wan saur kan ni bahara si kaiba pan ba Jesus. Dus prihni purara. Bara Abraham sin dus munun tara gatwalas latakan bara baras turyaisan wal kakaira kautakan. Yawan sin. Wandawan Jesus Christ wal kakaira takaya sa kaka. Isa gatwal kakaira takaya sa kaka. Jesus dusa prini munun tara balayasa. Wantras ka aiba pan baplis kara balayasa, bahasi ka dus prini pura ra Jesus pruan. Nakkimansips mo ampla bila ra baras maba Jesus dusa prini munun tarawaya, Jesus ikalay di Jerusalem ra pruan, sa kuna bahasi ka piritra, yawan ni dus prini munun tarawaya sip salulam Griko mabara, man kasaklu kumaba dusa prini munun tarawaya, kupya munun tawina pli kumadawan ra, baradawan sin man lamam ra aula. Bible 1 mariki sa Boros 9 bawi na 1 tawra ulabara Boros 15 bakat na kowisa. Barawitin pinbara Abraham ra makabiwalan. Manmayam Sara ba? Ani rasa. Abraham panawin. Witin tintuat labila rasa. Dawan nara Sara dukira makabiwali sa. Abraham ba dawan wal tira na ni daw kisud ba Sara balikut labila ratakas kikan. Utlabila radwark na ni bara ba daw kikan. Maradawan Sara dukira makabiwali sa Abraham ra mayam Sara anirasa. Baha makabiwalan ka ba dawan pain kila ba wait na ba nirasin makabiwala esip sa man rasin mam kabiwali sa mayam anirasa. Man marid kam mayrin ba anirasa. Dia munram, dia daukram. Basen makabiwalan ka ba dawan ken ra makabiwalan barawin manmuy kam ebel ba nirasa. Anira munram, dia daw kram muy kam ebel ra. Ken buy si kay mo nebel ra ikan. Narasin makabiwali sa dawan Abraham ra mayam Sara anirasa. Muy kiman kamayam anira munram. Bebe man yakan priyas wat la kumra priyas di misma napakan na ni man mayam anira munram. Napakan mana say mayamay rin bayo la kabay kabaman brisa. Sa kunadawan warka na nitila ralikayaban dira kumsin daukras. San diskulta abriras, napakan mayamanas dawan warka na dira daukras. Solo, witinay mayawait na yula kabitaw kiba bakat. Napakan mayamanas dawan shots karbis daw kikabya tila dimras. Napakan mayamanas, san diskul na nila witin responsable apo dawan shots kara responsable kumsin apo mayawait na napakan babaman taw kisa. Para napakan man ramam kabiwali sa dawan, man mayamani rasa. Mayam dia daw kram. Anira munram, dia muni mayam mayrin ba, manautra suiram dawan war katila bawina, dia muni war kumyabras. Napakan ni mayam mayrin na war kias. Man war kiabras mita mayam war takras. Priyas watera sin napakan mayamanas, koro tabre sin wan tapia. Dira kumsin wan tapia kan maya wait na mita sin maybe work yabras ta kamita kaya sinsipsa. Bamita dawan makabiwala ni Abraham ra man mayam ba ani rasa. Bara man mayam ka muhki man mayam ani rasa. Yang lugis na mayrin rasin makabiwala isipsa laikra man mayam ani rasa. Mayam waik na dia daw kram. Man mayam waik na dukira puram sunisma. Man mayam mayrin dukira puram sunisma kilatuan kira nani. Sipsa kimayam waik na sukisakan la kabriya man kasakamlukan kabawina. Muhiki manaywalis mo ba? Man mayam mayrin sukisakan la kabriya. Sipsa ki man puram sunra bako. Man kasakamlukan kabawina mayam sin sipsa ki kasakluke dawan Jesus ra. Yang lukis na sipsa. Sipsa man kasaklukis mo bata kamita. Man pain Christian wait na mayrin bako upla mawan ra. Lupya mayam mawan ra. Yung makaka sipsa mayam dawan ra balaya. Boros ka 10 barawisa, barawitin na ni winakumi kababilawin. Maniyaw ba yang klibal may kaikam na, bara mayam Sara baluh pawik na kumbribia. Bahaisikan bara Sara bador ninara yukuwi, Abraham witin na ni wal aisikan ba walikan. Abraham paddama palikan Sara sin kuka palikan. Sara ay kat kasiknis kasin bridas patakaskan kan. Pamita Sara sip kasaklukras kikikan. Barawitin luki kay kan, nahgiyang nani walsut pat karnikitiwan na kuhira tiwam na. Sa kunadawan Abraham rawin,
dia kan Sara ba kikisa? Witin sip kasak lukras saki nanara almuktakan ba witin kau lupa bay kaya sip ba? Dera kumbara saki dawan mapara bankar na paliwitin daw kaya si papya ba? Bamna piwa may kriba kat maniwala aula ba yang kliman ra balmay kay kamna. Bara Sara ilupya waik na kumbribya. Bara Sara bahawalan bara sibrin daw kan. Bara witin kikras kan wiyaya wisi nako win. Yang kikras ka pri sa kunadawan panawin. Yang may kay kri man kiki kapram. Dawan nara Sara dukiray sisa. Sara dawan pramis kara kasak lukras kan taka kikan. Kasak lukras bamita dawan buwi Sara lawi daw kisa. Dawan gad ba dera kum daw kay sa time upla kumisin sipal kita kaskras witin bagat sa. Ay plang karadira tara ni daw kaya brisa time ang dawan dira daw kisa time upla kumisinal kita kaskras. Dawan Sara ra lawi daw kan. Wisaman di mo ni kikram. Sara dawan pramis ka ba? Rakasak lukras taka witin bilaw sa yang nasad kalmuk takri na naki muni yang lupa baikam na. Sara si kamay rin na ikat kasignis kasud takas kan. Witin lupa bay kaya awar kaluan. Witin lupa nungka bay kraskan. Witin biara para kumkan. Nan klikat kasin takas kan bara Sara ma para baba si papyasa. An baba red pali red sa mayrin kum patalmuk takan kat kasignis kasud prawan mahka kaatibriras temba witin ma para klilupa bay kaya bila kay kan kapo. Meme bahna ni kau kaatibrina ni basip salmuk kabesin ban lupa briaya kuna baku takaskan nani basipa pesa lupa briaya. Bara Sara sin witin naitan kabrin witin sika basut luan bara nahki muni lupa bribya ki bara witin kikan. Dawan bilaw sa dia mata kikis masara. Sara kikan dawan premis kara kasak lukras taka. Sara dawan rofender munan pit katakan. Dawan premis kara kasak lukras kaya ba dawan suira pas kelaka kumsa. Bible wanwari kisas Janoh kate sapta 3:16 ra. Dawan premis ka kumbarulban sa premis wala kum. Bam nagatas berlatuan kay kanailu pia kumi man berikan bayaban. Barayaya witin rakasak lupia batanis tiu. Biya pesa kuna raya ban kelaka baribia. Man ba premis ka lawas ka kika sips mapia ka rate palikasak luka sips maki. Sara dawan premis ka kasak lukras kan barakikan. Mandawan Jesus Christ mandu kemra balan bara kasak lukram sa kiapia kaka man kaupah ki ba kulkis maki man luks maki Jesus ba man rasoki may sakbia pia. Man mampara sipa pia sa dira kum daw kaya kuna dawan mapara dira sud basipsa dawan dira sud daw kaya sipsa an karni ka sinailal palibrisa dira sud daw kaya karni ka brisa. Bible wan mari ki sa dawan si ka karni ka tara brisa. Dira sud daw kaya karni ka brisa bara dawan Abraham rawisa dira kum barsa ki dawan daw kaya pedukyakum. Sentur ka dawan win, Mary kuhirata kaya piwara insal balata time. Insal babila win Mary ra dawan mapara dira sud basipsa. Kandawan lika karni kabrisa, upla pruan sin bukaya, upla kawa sin yaka wapaya. Dawan lika karni kabrisa, pasa sin yaka ibila walaya. Dawan karni kabrisa, upla pruan bukaya. Dawan karni kabrisa, kahwa kumrakaya. Dawan karni kabrisa, bila siya katuri isaya. Dawan karni kabrisa, kiyama siya katuri walaya. Dawan karni kabrisa, kahwa kumyaka wapaya. Dawan karni kabrisa, pruan bukaya. Dawan karni kabrisa. Barayawan sin makabiwali sa dawan ma pardira kumbarsa ki sipa piedukiakum. Apia sud basipsa. Dawan ma paradira kumbarsa ki dawan daw kaya piedukiakum. Dawan ma paradira sud basipsa. Karni katara brisa. King naniking ka. Baradawan nanidawan ka. Baradawan bilaw sa pain yang maywiri babako. Yang klibalam naman iwala. Maywiri fetchi ka bakat. Baraman mayam mayrin Sara kuhira tiubia. Dawan nara pramis daw ki basika, ispel na ni Bilaro sa una promesa inkondisyonal. Man daw kras kama ko na witinay ka daw kaysa. Manwa mawaras kra kama ko na witinay ka waysa. Pramis kum kondisyon nga po. Man daw makakayang daw kam na wiras. Dawan bilaw sa Abraham ra mayam Sara kasak lukras sa kuna, yang ay ka daw kaisna. Dawan dira kum daw kay sa tem, upla buhay si palgi takas kras.
kan witinay kopya laka dera daw kiba, upla mita takas kay dukiapo. Yaw na ni dawan premis kara kasak lukras ta kamita, raya ban kala kabalus tiwisa. Dawan premis kara kasak lukras ta kamita, yaw dera bria kan babridas. Kasak lukras ta kamita, yaw dera alkaya basipa alkras. Kuna kasak luk biasa kaka. Dawan premis kan iba yawan wan dukyasa, kasak luk biasa kaka. Kan dawan premis ka ba yawan rawan kan, yawan wan dukya. Dawan baha premis ka bensal na nira munraskan, jawan na nira munan. Sa kunayawan na ni sam kasak lukras ta kamita, dawan basoki wansak biapya luksa, dawan baraya ban kay lakawan biapya lukisa, kasak lukras ta kamita. Sa kuna kasak lukay nit sa dawan ra, wan kopya iska, wan karni ka iska, wan sins ka iska wal. Bakuli ka dawan ga dira taran ni badawg biya. Dawan premis kara kasak lukras kay laka ba, dawan mawan suira pas kaya tan ka kumsa, utin rasipa pikasaki pit kasa. Mamita daon bilawin yang may paradira kung sinapo sa sipapya, sud pasipsa. Mayrin tiara kumya kaluh pa bay kaya wiki, mayrin almuk kumya kaluh pa bay kaya walba, witin ma para different tapo sa, sud pasipsa. Maradawan bahay sisi, mah kaimpakan bor 16 ra aul matem nako isa. Marimpa pakrana ni babahawi na buwan bara, mah kaimpakan na imawan sodomatanira. Abraham sinwitin nani aygo ki awiyakan. Abraham bayula kabi awiyakan. Witin aygo ki Sodoma rawiya likapya ko na wirawih kiya balkat susisi balaykan aygo kaisi awiyakan. Panadawan lukan, yang dira daw kay lukis na ba Abraham rawiyayas na. Dawan gat, witin dira daw kay luki ba, wan kanay panika Abraham rawiyaya. Dawan Jesus Christ ba, kwaisan ay disciple na nira. Jan wow katera sapta 15 raul matembako wisa. Wisa man na ni bayang paini ka na ni may makis na. Kan alba na nilikay dawan kadira daw kay luki ba, nuwa piyasa. Sa kuna pani ka na nilika, nusay pani ka dia daw kay luki ba, maraman na ni bayang paini ka na ni may makis na. Jesus ba kuwin ay disciple na nira. Baradira ni yukuan rabarakan basud ba, dawan Jesus mita ay disciple na nila Claire daw kan. Baranara sinay sa gat, witin yang dira daw kay lukis na ba, Abraham rawiyayas na. Bors, itin rawisa. Kan witin sika, nesan tara, ay sika takayasa. Witin ra praki nesan na nisuttas barabara ba, yam ni kiyabayawiri bamna. Yang buwiwitin babak sakri, ay luhpya na ni bara ay kiam ka na nirasin, yang bili na ni ba smal kaya, witi na ni bili wali daw kaya, dira yam ni bara dira wap ni ba daw kaya, bara yang buywiti na nira dia pramis munri basut daw kam na. Dawan gat witin dira ni yukuan rabara ba Abraham Claire daw kaysa, bara wisa yang sipapyas na yuku kaya, dira daw kaya lukis na ba. Dawan wan kan Abraham radira ni bara ba may sapa kaya witin diedu kera balan ba diedu kera balan ba witin wan kan Abraham rawiyaya kan Abraham si ka Aisa kum witin nesan tara na ni Aisi ka takaysaan sin Abraham bako tas bais kara blesen munaisa bara witin si papyasa dira daw kaya luki ba witin suyaya yukukan ra. Barawutin wan kan Claire rawiya kan Abraham si kay luhpya ni rasmal kayakan, ay mula na ni rasmal kayakan, ay kiam ka na ni rasmal kayakan, dawan kupya laka, dawan sibrin ka ba, para dawan pain kay kidukya ni badaw kaya, dira wap ni na ni badaw kaya, smal kayakan Abraham buwi ay luhpya na nira. Ay sa bani, business ka sa ay luhpya na nira, dawan laka ba smal kaya. Ay sa kumi bani ba ay business ka sa ay luhpya na nira, dawan laka ba smal kaya. Ay sa kumi bani ba business ka sa, dawan jabal ka ba ay luhpya na nira mari kaya. Naiwa ay sa manas ay luhpya na dawan jabal ka mari kras. Ay sa manas naiwa ay luhpya nira pistal at kiyabi sa. Ay luhpi raw isa luhpi na hanaman la matkri, defensi ka matkri upla dia kramay munbya kakapanasin laki sas. Man mitasin sas panamay sabya kaka. Man wait na tam kya mawan ra lam labaw para. Man wait na tam kya mawan ra man wait na kaya.
bara pistalat kaya luhpera yabi sa dira konsyo pain kira dawan pain kay kiba yabaya watli kara Bible pain kira kumat ki yabaya watli kara dira saura na ni bama na iluhperat ki yabi sa wahman ni sinaywa piwara wahmamanas dira pain kirat kibre watli kara Bible pain kira kumat kibre watli kara Christian libro ka kumat kibre watli kara arma dira saura ni at kibrisa bamihta naywa wahmailal pruitiwisa naywa tiara ailal pruitiwisa dia muni ay sa yapti na nimita dawan sibin kasmal kras bata kamita. Man luhpiang wait na luhpiang tiara na niba. Almuktaki ay luhpi ay mula kay biyawan sa makaka. Luhpiang radawan la kabasmalks. Elpar na ni pasin na ni napaka na ni ay walis mabansan sara. Man luhpiang rabaybil ba bukod bismalkis maki. Apiasmal kras maki. Man si kamigta mara responsable tara kumbrisma luhpiam pura rabamita Bible wans malkisa Exodo wah katayra bako sin Números wah katayra bako sin Krismal kan wah katayra Efesus wah katayra wandawan Jesus Krismal kan kanila wans malkan luhpiam nani badawan sibrin karapakaya dawan laka mari kaya wan luhpiawan kiam kananira sa kunay way sa mana sa iluhpia nanira dawan laka mari kras dawan laka smalkras pasin mana sa iluhpia na nira dawan bilas bukod bismal kras. Ucinli kamen sa heridi daw kisa uplara smal kaya sa kuna witin mita ay iluhpia Bible bukod bidawan lakas smal kras. Wala iluhpia paki bako witin ay iluhpia paki sa kuna napakan manas bako laka brisma ba dia pain ka kumbri maki luhpia mo na dia kumpain kumbila kaik maki dawan laka smal kras makakaluhpia mara dia kumbila kaik maki. Sif matitan tembukod bitibil kam na luhpiam nenego ki dawan bilas malki puram suni lan daw ki dawan la kamari kaya. Barapako sin man sif madawan la kamari kaya luhpiam ratibya time kan bami taw isa manait ni kis mabara buwis mabara yabal rataw kis mabara witin dawan la ka sibrin ka luhpiam rasmalks Abraham ay luhpiam ni rebako smalkan titan ra dinar wapi taw kira yabal rataw kira ansan sa rataw kis amanda do taw kisa Abraham ay luhpiam rasmalki kan. Jawan na ni sin wan lupiras mal kaya sa dawan laka ba, dawan sibrin ka laka ba, dawan dira pain kayki, dawan dira pain kayki ba, dukin na ni ba, yawan na ni ba, wan lupiras mal kaya sa kunanay wa piora, uplamana sa ilu, pero dawan laka mari kaya watli kara, dira inipas na ni ba man mari kisa. Ay sa manas na iwailuh pia maunra rum disa. Ay sa manas na iwailuh pia maunra tuaku saura disa. Ay sa manas na iwailuh pia maunra dira saura na ni disa. Dira watawa na ni baman daw kisa iluh pia maunra imyo laikla bisa. Baratuktan umpira na ni babaha sampla saura bakaiki. Dira saura baman tukti kasinskara sindimisa. Ay sa manas na iwailuh pia maunra kasaisisa. Ini pastur kaisisa. Dia mo ni. Tuktan na ni basin manra may kaiki dira saura baman lanta kisa. Para bamihta witin sinay maya brintem. Sen man bakusa. Rumdisa to ako saura disa ini pas droga na ni disa para bako likawitin sin man dia daw kikat mabawitin sin satsa. Kuna man luhpiam mau na patrang pain ka makaka luhpiam sin man ramay kay ki patrang pain na ni balantag biya. Aysa na ni yapti na ni jawan responsable tara kumbrisa witin responsable tara Abraham ra yabisa. Abraham ra dawn responsable tara yabisa. Kan witin si kailuh pia ni resmal kaya kan ay mula ni resmal kaya kan ay kiam kan ni resmal kaya kan dawan sibring ka ba. Baraman luh pia dawan sibring kasmal kismaki. Api asmal kasma? Papadama na ni manmulam na nila dawan laka basmal kisma api kis story ba man smal kisma. Api man wah makaramtem dia ni dawgi ka ng babaman smal kisma. Api dawan bila babukod bi mulam na ni resmal kismaki papadama na ni. Api man daw krasma. Dawan mawan raman responsablitara kumbrisma. Man papadama bako. Responsablitara kumbrisma mulam na nira. Kiam kam na nira dawan laka mari kaya. Mulam na ni dawan laka saugbiara. Man business kam badauks. Sip sa lupiam na nitilaw na kumkra. Man bilam walaya. Para dawan buwi Abraham rawin. Sodoma bara Gomora wal upli ka na ni store ka ba tara palisa. Watawi ka laka ba sin tara palisa. Bamnayang nanarabahara auna, aywin babaku saur kananiba, bantara sa sapayang wih kaikam na, bakuli kayang tan kabrim na. Barawait na ni winawal ba, bahawina sodomarawan, sa kuna Abraham kaubandawan mawan ra bara takaskan. Dawan bilawi sa Abraham ra, saur kawuya ilalbara sa Sodomara.
barayang badu kiraul na kay kaya rate sa sapa. Saur ka uya ilal time, insaw kan laka na niya ilal barasa, talalaywan na ni barasa, bin na ni barasa, unsaban na ni barasa, inan laka na ni barasa, sar ka paskan na ni barasa. Saur ka na ni baraba kay kaya uya, rate sa sapa. Berdawan, laki kay kiwitin kasakira babaku, latan kakat, diaraba daw kaya awya. Sa kunat Sodoma Gomora taon kabila rasika, lalukra family ka kumbara kan baba sika Lot. Lucas o katera kapitulo 17 raisi kay kiol mabara, manais ka banay si kay matemtembri makaka, para 1 Tesalonica kapitulo 4 verso 16 al 18 ransmal kisa, dawan gata ichots ka basakan kabyanatas bawina. Sin Sodoma wina dawan bahalalu krawait na Lot sakan babako dawan sinsat ayuplikan ni banatas bunasakan kabyakan tas barasika 7 años klala nara kaisa. Baradawan ay chots kabasakan kabya. Sendawan mita Sodoma Gomorang kaikan kainara witin Lot sakaya awya babako dawan sin balbya ay chots kabanahatas bunasakan kabya barawitin briwan kabya kasbri kara baratas bara iwi na ni lukras na ni kya makarnira na ni bara klala yaban kabya mani sempit ka, tas bara wait na kumkingay mang kaya aula ni Antichrist. Utin kingay mang kan kabya na tas bara semmani, bara klala na ni bara kabya, lato na ni bara kabya. Dawan awya utin Sodoma Gomorara, bara saur ka ni balaki kay kaya awya. Sinba kunatas bara sinsat, Sodoma Gomora bako takan kabya natas bana. Saur kami tasahwan kabya, saur kabupla kupya banira bara kabya. Saur kabupla kupya banira kingay mangkan kabya, upla bani ba saura dadaw krabaman kabya. Moskitira sinsat kabya, ikay lakabaman kabya, misbra lakabaman kabya, droga lakabaman kabya, upla ba droga rakaw latuan kaykan kabya, upla ba saura rabaman latuan kaykan kabya. Baradawan ay uplikan tila bara brina ni balikamah kabrihwan kabya. Manaywa ay walis mapansan sa ramuy kiletuan kiralay kiralaton kiranani. Mansaura walpana takpara kanyani uplika saur karalatuan kay kiba. Ani uplika tasbara latuan kay kiba dawan latuan kawitin ra apusa. Bamit ya James o katira sapta 4 bors 4 raisi babako. Bako sin Janu o katayulban kapas sapta 2 bors 15 yun na 17 raisi babako. Mananitas badukya kumira latuan kay para. Kuna dawan kamra latuan kays. Kanyatas badukya latuan kay kiba gat latuan kawitin ra apusa. Tas badukya bay prana walui wabya. Yaon kay kan kabya Sodoma Gomora tawan katara dia takan badawan mitangkan lui wan. Sapta 19 rawabet yung wansmal kan kabya blasi turka. Sapta 19 dia wansmal biya bakaig biya. Nar Abraham na radawan walay sisa. Bar Abraham dawan lamara dimiyawya. Bors 23 ranako wisa. Witin dawan lamara kawitwi dimiwan. Bara witin rama kabiwalan. Uplapat kas na ni basin patkira na ni wal ay kukibako ikitikmaki, bahaba Abraham dawan rama kabiwali sa. Wisa dawan, uplapat kira na ni uplapat kaswal kumi ikitikmaki. Makabiwala isip sa ay sara, ay siki, mansots kamba klalayama ki uplaidan na ni wal kumi, nahapiwara trabil taraw laba, tribulasyong taraw laba, mansin baha tribulasyong tara raswima ki mansots kamba, resposti ka ba apia pali. Bara Abraham dawan mawan ra makaban kakumdaw kisa, dawan ra makabiwali sa, bors 24 winay taura aulabara, yaw na isikay biya bors 33 bakat nako wisa. Ban karatawan tara bara upla patkas na ni 50 bara sa kaka. Bana ni 50 ba soki saka ya dukera, wala na ni ba patka bansoy tikiras kamaki, si papia pali. Mansip baku daw mapia, patkas na ni ba, patkira bawal, ay kukiwal baku ikaya. Walsud ba baha saur ka ba, ay kuki daw kan baku praise. Baku daw para, mansika, tas baais ka wit kataras ma. Wap nila ka ba, mandaw mapia ki dawan. Baradawan panawitin rawin, Sodoma tawan katarara upla patkas, na ni 50 sakam na kakawitin na ni dukyara luki, patkira na ni bahara iwi ba, ikras banswim na. Sa kun Abraham bila klidawan rawin, patkina banswitiks, yang ay saya apya kapri dukya baban ay sunabam na.
man bagatsma, yang likaupla bahkis na. Bansa kuna upla patkas 50 alkaya matsipapo kaka, bah matsipapo ba tawan manban, tawan kais ka basaw kitik maki, dawan panawitin rawin. Upla patkas pati pay sakam na kakatawan ka basaw kras banswim na. Ibrang bankli makabiwalan, bankra upla patkas pati sak makaka, dawan panawin, baha pati patkas ba kulkan ka ra, tawan ka saw kras banswim na. Sa kunad Abraham kli ay mawala ra dawan ra makaban, dawan ki manra puri suni kli mamkabi walis na yang ra kupyam baik para. Sa kuna nah kisak bankra upla tartiba man sak makaka bara dawan pa na witin rawin. Bahan ni tartiba baman dukirasin tawan ka ba saukras banswim na. Sa kuna Abraham kauban tay biyay si dawan rawin. Dawan ki yang daw kaya dukyapya sa sakuna banaysis na dia takbya manupla patkas 20 baman bahara sak masakaka. Dawan panawin, baha 20 uplan ni badukirasin yang tawan ka saukras banswim na. Sa kunebram kau bantay biyay si kan, dawan ki please kampali, yang walkup yang baik para, sa kuna kau ay makumi baman pan mamkabi walam na. Manupla matawal si baman bahara sak makaka bansauk ma, baradawan witin rawin, yang bahan ni matawal si dukyara, yang sin, tawan ka basaw kras banswim na. Dawan Abraham wal ay si swin bara, witin bahawi na mahkawan, bara Abraham sin ay tin kawat lera klitawi wan. Yaw nara kay kisa Abraham dawan lamara kawitwi dimiwan. Dia mo ni kawitwi dimiwan. Witin dawan na dira makabiwala yawan kan. Abraham tan kabrin dawan, this is yung firme kumunan ba? An Abraham tan kabrin bahat tawan karay tuba ni bara sa ay luhpya ni Baraemia, ay dukya ni ay kukay tuba ni bara badnuta kan Abraham tuban ki kabay dukya ulsut kira bara sa Sodoma tawan kara. Bara Abraham dawan rabik takisa, wisa dawan ko na upla 50 sak makakatawan ka bara man si ka tas bais ka wit ka, tas bais ka wit ka, tas bais ka liar ka, tas bais ka king ka, tas bais ka presidente ka, tas bais ka dawan ka, ba Jesus Christ wan dawan, king na ni king ka dawan na ni dawan ka, witindira sud balakad daw kisa. Baradawan God bilawisa, yang tawan karupla 50 baman sakam nakakabatawan kang kam napia. Bara banay si kay kibalan bara pati sak makaka, ban swim na sa dawan bila, Abraham bilo sa bara dawan pati baman sak makaka, win dawan bilo sa ban swim na, bara 30 baman sak makaka, bako sin ban swim na, bara 20 baman sak makaka, ban swim na, last bawi sa 10 baman sak makaka, tawan kabang makidawan. Dawan bilo sa pia, yang ban swim na. Kaiks dawan pain kira, kupiapih nila kabani katsa, naiwayawan lalukra ni wanta kanatas ba na kaudawan saw kitikras. Moski tira lalukra manas bara sa dawan sibrin kabrihiwi, Nicaragua ais kara dawan sibrin kabrihi upli kailal bara sa bahataka, dawan kawantas bayais ka na saw kitikras. Sa kunaman luki kaiks, lalukra nani natas ba na sakbia piwara, dawan ay such ka ba sakbia piwara, natas ba pura dias at klal kabalbia ba man luki kais minitkom. Baradawan ra Abraham makabisa dawan please kam man si katas bais ka dawan ka king katara nah kimuni man bako bandauk ma upla patkas na ni upla pat kirawal sip man klala ya mapia. Dawan biloy sao yang sip klala yabam napi upla patkas pat kirawal. Yang sip klala yabam napia. Sakuna pat kirabak klala briaya ay tanisa. Muy kinanilay ka na ni manay walis maba. Mantawan kamarupla lalukra 50 bara saki? Mansuts kambila dawan sibrin ka bri upli ka 50 kumbara saki? Mantawan kambila lalukra an bara sa mankaikan kamra. Dawan nusa upla an witin raluki ba an lukras basin? Dawan nusa manwitin sibrin ka brisma ba witin sibrin kapos mabasin dawan nusa ang dawan nusa witin ay chots ka bukay balbetem ya bah kibrihwaya ba kanay wa Christian manas kausaur kawal pulisa sen lot maya katababako bamita dawan Jesus bilawin mananikupyam kraw kibas lot maya dukiera
Naiwa Christian mana saur kawal kau pulisa. Ay minta alki, ay bila isi, ay minta wal alki kayki pulisa, ay nakrakaikan kawal pulisa. Christian yawan manas kau trabil rasa. Bara dawan ay chots ka buke balbia tem natas bara klala tara briaula dawan. Ay chots ka buki brihwabia ninkara dawan natas bara klala bribalan kabia semmani pitka. Lukras na ni pura dawan klala bibalan kabia. Dawan klal kasiptas bara balbia pia, lalukra na ni kaunara sa kaka. Bleso sa dawan ay chots ka banatas bunasakan kaya sa bara bakuli ka klala banatas bara balbia. Abraham dawan rabik takisa. Dawan sa kuna 50 bawin na pati 5 man barka ka, pati man barka ka, 30 man barka ka, 20 man barka ka, last 10 man barka ka. Mansauk maki, win dawan bilapya. 10 ba dukera ban swim na tawan ka ba? Baha lalo kay ka 10 bara ba dukera yung ban swim na, baha saura dadaw kra na ni ba? Sa kuna 10 ba sakras na kakangkam na. Manluki kay Sodoma Gomora tawan karuplan bara kan ba lalo kra. Lot ay family kira baman kan. Hasta incluso Lot mayasin mitil ratakaskan. Kawan kay Robert imbado kron smalkan kabia. Yawan Christian ni wan business kasa. Wan tas bay dukera wan pura sunaya. Abraham witin ay pura sunan Sodoma dukera. Yawan sin 1 tawan ka dukera wan pura sunaya sa lalukra nani. Tawan kam dukera puram suns ins dawan mawan ra. Dawan mawan ra kawitwi mi was family kam dukera luhpiam dukiara. Ay sayap tinaninay waywalis mabawampla bilara nakis maki. Luhpiam na ni badawan sibrin kabrisaki, apya luhpiam na ni basindawan ra kulkras lakasaki, ingwan ra balsaki kirbi siya balwina, mayrin lamawina, wait na lamawina, ingwan ra balsaki blataki, kanti na lamawina, diawar ka balsaki luhpiam ba wampla bilara, ban wampla bila ba Sodoma Gomora bako saki, apya wampla bila ba dawan harding ka kumbako saki, dawan sibrin ka, bara saki wampla bila ba. Dawan sibrin kabara sa ki luhpiam na ni tilara, dawan sibrin kabara sa ki mayam kupyara, dawan sibrin kabara sa ki man kupyam ra. Apyaman wampla bila basin dawan klal kabalayay tani saki. Manluka yapes madawan klal upla rayabya pia, dawan klal ka upla pura ra balayasa. Mantawan kamba dawan klal kabriyay tani saki, mantawan kam pura dawan klal kabalbya saki. Christian ba ako man minikum tawan kamba saun mo ni kaiks. Rate palidawan klal kabalbya kitawan kambara tawan kambadawan mawan uba saura daw ko yasaki uba saur kailal ta ko yasaki dawan mawan na tawan kamba wilban ka kamantawan kampura dawan klal kabalaya sa tarde o temprano dawan klal kabalaya sa bakosin manluhpiam na ni wampla bilara saura uba daw kisakaka manluka es maluhpiam na ni tilara dawan klal kabalaya sa anluki kay madawan klal kadugiray si tembasik ni sibama napia talasin laywaya sa saura daw ki bata kamita. Kupiam lakayas maumpla bilais ka. Kupiam lakayas maumpla bilais ka. Saurkam na niwina kupiam laks. Dawan man wampla bilara saun may munay balbya sa kaka. Dawan sibrin kabarsa ki wampla bilara. Yawan Christian na niba wan pura sunayasa. Wan tawan ka pain ka dukera. Wan pais ka pain ka dukera. Wan pura sunayasa. Wan watla bilara. Wan luhpe dukera. Wan pura sunayasa. Wan family dukera. Wan pura sunayasa. Dawan rabikta kaya sa umpira kaigbiya wan family. Barabandawan ay latun kalaka walumpira kay kan kabya. Nahabila yam ni na, wandawan Jesus ni naramana ni ramaykis na bris. Kausta di tax man cellphone Bible kamuina, nus na dawan kausturi manas man ramayk biya. Nahabila yam ni na, dawan ni narakabya. Wandawan Jesus Christ sa yam ni kamana ni pura marabsuibya. Dawan sibrin kamana ni kupya marakabya. Last Bible banakon smalkisa, dawan yu atara balbya implikra kumbako. Tas babila na dira ni barasud bangkan kabya pautawal. Bako kaya sa kakayawan na ni. Nakidawan sibrin kariuras kabya holi lakara. Blesto sa tray mo na sa dawan sibrin kariwaya. Nahatas ba na mahkaluyaw yay pranawal. Barayawan na ni sintray mo na sa dawan sibrin kariwaya. Dawan yam ni Maimunbya, kupya kumigat ka mananiwal kabya. Jesus dinara. Amen.